Okay, guys, لمعنتي كأني أبزي ناي موجوس نجوسة حجركم نسأله حجي نموجوس نجوسة حجي نسأل لخون من تايو تخاطر تالي فيديو نسأل هذا لخو مالت أنا كمزي زرد إني مالتي أنا كمزي زرد إني نحد أني سبات نحد أني بيت مرتي بزوح نحد أفريقيا نحد أدي بلون كينام نحد أني نتحساسبه أن كأني مالت كابتي سب نحد قرب تحت نحد أدم كينو دام دخون دفارات يوم دخون هجي أنا أب هيوتي مالتي كم أبي أحمد دفار سيبلا دفار كلكم كله بقى أب تزاربو زرباتات أتي هو قصلتات أزي بتعني بدفرة الزرب أتي الزرب وزربات ملو حصوتي ولا حنت حق إنك نقرأت يقول بدفرة الزرب حجي تي السعبين كنت صاروا دخل سليك وتمالك حجي نايتو كله دقبورو أبزي شمون تعمل تزيد دقبورو تواقع زرباتات ويكأني بدفرة الزرب وزرباتات أم تيو أول كتام تيو داود أمت سألو أجي إزي حونا كأني لك خو مالتي حجاب زنتاي بلالو رأيوه I don't know كعبير اللي سكي أول كرايت نحدا كم صعبين نحدا دخل كوينة بإيدي yeah here you go رأيو حجي أبزي أبي is our leader ناي إرثا بنيرا أبلع الإيجيرو أبي is our leader بلالو NPFDJ ناي إرثا داري ذكر freedom for Eritrean unity with Ethiopia حبرة نس Ethiopia freedom for Eritrea إرخاء حرنت قال لكم تات مشاركم أبي is our leader okay ترجموا لخدي I don't know مثلا حدا okay أبي is our leader أبي معنا مرحناي فجأة أبزي تاي قبرالو كنزي نا إثيوبيا نا إرخاء بانديران نا إثيوبيا بانديران غيرو أبي is our leader نقولي وهذرات مخلتيو freedom for Eritrea ናጽነት ንኤርትራውያን and PFDJ ናይ ኢሳያስ ወይ ከዓ ናይ I don't know እቲ ዘሎ መሪሕነት ኣብ ኤርትራ ናዕኡኻ ክብቃዕ ኣለዎ unity with Ethiopia ኣብላ ሕጂ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ኣብላ ኣሎ ኣብዚ ቀፂሉ ከዓ ኣቢ is our leader ታሕቲ ማለት እዩ እዚ ብታሽሚ ተሰሪሑ بartificial intelligence ተሰርሐ ስእሊ እዩ unity with Ethiopia ከም ስለ ለኹም ሕጂ ኣብዚ ቁርብ أمسكها. Okay, I think so. 23 ولا unity with Ethiopia. Abiy is our leader. Okay. حجي زي أبي مني. زان إذا إثيوبيا لما حد له أبي سي مني. Let's go see. مال سو مال كهولت ሶስት ክልሎች ብቻ በሳምንታት ጊዜ ውስጥ በአንድ ሳምንት በሁለት ሳምንት በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ 100,000 ልዩ ኃይል ሕጂ ኣብዚ እዚ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ዝቅዱስ ሰብ እዚ ብዛዕባ እንታይ ዘረባ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኢትዮጵያ ሓንቲ ዓባይ ሃገር እያ ካብዚኣ ብዙሓት ተዋካእቲ ሰራዊት ምስርት ንኽእል ኢና ብላ ኣሎ ካብ ዝተፈላለየ ክልላት ኣምፂና بأشحات عند أشحات بمئة أشحات وتهدرات كنا أذكر نقلنا shame on him حفر stupid رأيوه أبزي يوتي حجي كمزي زربا أكلن إيو كم إيلو خزارب كم دلو أكلني حجي انتا يبقى لبزي نتهم هزبي يفارو حمد shame سلطنة يتعتك سلطنة لتعاطق سراوي كمسرت نخلينا درجة ማውጣት ይቻላል ከነውስ ነخلينا አይ ልዩ ኃይል ላይ በቃ ሚሊሻ ነው የሚያስፈልገው ልዩ ኃይል ፉሊ ኃይል ይባላል ወም ሚሊሻ ይባላል ከአኒ እንድሕር እዚ እንድሕር አን ብሩዕ እንድሕር አለይ ኮይኑ ኸ ስምዖ ተባለ በጥቂት ወራት በአንድ ሁለት ውሽጥ ሐጽ የራ ዋርሕ ውሽጥ ሐጽ ሰሙናት
ጊዜ ውስጥ ግማሽ ሚሊዮን ሚሊሻ ፍርቂ ሚሊዮን ደኣክል 250,000 ሚሊሻ ከነቆም ንኽእል ኢና ሕጂ ነቶም ህዝቢ እንታይ ዝገብሮም ዘሎ ብውግእ ይፋርሖም ኣሎ ከምዚ ገይረሲ ክዕንወኩም እየ ክውዳእኩም እየ ክቆትለኩም እየ ክሓደኩም እየ ክውዳእኩም እየ ንዓይ ግን ኣይትለዓሉኒ ኣብ ስልጣነ ኣይትምፁ እንዳበለ ይደፋርሕ ዘሎ ምክንያቱ ኣነ ነቲ ፖወር ሒዘ እየ ነቲ ስልጣን ሒዘ እየ ነቲ ወታደር ሒዘ እየ ነቲ ባንክን ታንክን ስለተቋፀርክዎ እዚ ኩሉ ነገር ክገብር እኽእል እየ ስቶፕ ጠጠው በሉ ንዓይ ኣይትፃብኡኒ ቆም ይብሎም ዶ ከሞላ ጎደል የታጠቀ ከሞላ ጎደል መተኮስ የሚችል ማውጣት ይቻላል። የኢትዮጵያ ህዝቦች ሕጂ ነዚ ዝረአዩ ከዓኒ ተብሎም ኣለው ድሕዳኣኒ ነዚ ሰብ ዝትሕዳ ትመርፅዎ እንትራኹም ክትሃልኩ ኢኹም هدي واسمعوها አብይን ምረጡ ንአብይ ምረፅዎ በኑሮ ውድነት ናይ ናብራ ምኽባር ቁልቁል እንድዘግጡ ተዋረዱ ክድኽዩ ኣብ ድኽነት ክትኣቱ ማለት እያ ኣብ ድኽነት እዮም ኣትዮም ዘለዉ ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ድኽነት ኣትዩ ዘሎ ብሰንኪ ዝሰብ እዚ ማለት እዩ በጦርነት የሚያልቅ ሰው እንድታዋጡ ሁላችሁ ተነሱ ኣብ ውግእ ዝኣቱ መናእሰያት ኣብ ውግእ ዝኣቱ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ መታን ትግብሩ ንኣብይ ኣሕመድ ምረፁ ምርጫ ይሁም ኣሎ ማለት እዩ ብልፅግና በሉ ብልፅግና በሉ እዚ ብልፅግና ማለት ናይዚ ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ፓርቲ ማለት እዩ ድሮን በድሽቃ ብልፅግና ምረፁ እሞ ድሓር ብድሮንን ብድሮን ከዓ ብድሽቃ ከዓ ክትቅተሉ ትገደሉ ክትቅተሉ ሁላችሁ ጉረፉ ኩልኩም ሰዓብዎ ነዚ መታለሊ ነዚ ሓሳዊ መታን ክትቅተሉ ትሕረዩ ሄሪኮ ስጡት የምርጫ ካርድ ሃብዎ እታ ናይ ምርጫ ካርድ ሃብዎ እዚ ናትኩም ምርጫ እዩ ሃብዎ እንድሕር ደኣኒ ክትቅተሉ ኮይንኩም እንድሕር ደኣ ክትደኽዩ እንተደኣ ኮይንኩም እንድሕር ደኣ ክትሕረሩ እንተደኣ ኮይንኩም እንድሕር ሂወትኩም እንድሕር ደኣኒ ኣብ ቤት ማእሰት እንድሕር ደኣ ክትሕልፎ እንተደኣ ኮይንኩም እቲ ናይ ምርጫ ካርድ ሃብዎ ሕጂ እዚ ሞጎስ ንጉሰ ትብሎ ዝዛረቦ ዘሎ ማለት ኣደናው ኣነ እቲ ሞጎስ ንጉሰ ድኽፍሎ ዘሎ ብኣብይ ኣሕመድ I can pay him ኣነ ክኸፍሎ ክእል ኣነ I can pay him ነዚ ሕሱር ነገራት እዚ ኣብ ኤርትራውያን ኣምፂኻ ክትዛረብ ኤርትራውያን ከዓኒ ክፀርፉኻ ሓደ ሰብ ሓደ ኢቭን ሲንግል ዋን ድግፈካኒ ክትዋረድ ኢኻ እምበር ግን maybe you can make money ግን ነቲ ሜክ ክትገብሮ ከለካ ኮኒ ሰዓብትኻ ከዓኒ ይርኢዎ እኮ እዮም እቲ ንስኻ ትፀረፎ ዘለካ ንስኻ ትዋርድ ዘለካ ንዕኡ ከዓ ይርኢዎ እያ ምክንያቱ ዋላ ሓንቲ ተኣሽሙ ከምዚ ነቲ ተገልግሎ ዘለካ ሲ ዋላ ሓንቲ ቤኔፊሽሪ ትህቦ የለካ ሕጂ ናትካ ፔይመንት እንታይ ድኸውን ሎው ድኸውን ዋላ ሓንቲ ሰብ ከምዛ ኣይከኣለን መሽክናይ ኤኒዌይ እስኪ ሓንኩሎ ንሃቦ እዮም ዝህቡኻ ማለት እዩ ነዚ ይትረድኦ ሕጂ ካብ ኣብ ሓመድ ደይትፈልዮ ነዚ ሰብ እዚ በተሓሳስባ ላስተወይ ኣነ ሕጂ እውን እፅውዖ ኣለኹ ሕጂ እቲ ዩኒቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝብሎ ዘሎ እዚ ሕጂ ኣብይ ኢዝ ኣወር ሊደር ኣብይ ናትና መራሒ እዩ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ንሕና ኤርትራውያን ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ክንሓብር ኣለና ኣብዚ ሰዓት እዚ ኢትዮጵያስ ኤርትራስ ምስ ኢትዮጵያ ክትሓብር እስር ቤት እንዲሆን ሕጂ እቶም ኩልኩም ኢትዮጵያውያን እንድሕር ደኣኒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትኹም እንድሕር ደኣ ክትድጎኑ
ድሕር ኮይንኩም ንአብይ አሕመድ ምረፁ ስምዑ ኑሯችሁ ያለ ፍርድ ዘይ ፍርዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክትነብሩ ንአብይ አሕመድ ምረፁ እንደምታውቁት